Hello po guys. Ayan, wala na kayo. Gabi na. Wala masyadong customer. Pag-ibig mo yung masyado. Pangit. Hi! Pangit pa din yan. Hi! Pangit ni Jenny. Yan, si Mela. Yan yung counter namin. Sekretary ni Bossing. Yun naman, yung sinasabi mo dyan din. Ayos ba yan? Ayos ba yan? Hi! Ma'am tissue. Taon, Jenny. Yan si Jenny. Hi! Yan hairdresser namin. Bayot na may suso. Yung hairdresser namin, oh. Si Richard Bantayan. Sino na kay gilid sa ulo? Uwian na guys. Ang maiwan. Maya. Uwian namang pang alas 8 guys. Maya pa. Yung pang alas 10, mamaya pa. Yung pang alas 8, uwi na. Yan o. Si baklang may suso. Oh.